जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज शुणिबा आउ एक कहानी श्रीजुक्त मनोज दासंकर धूमाभ दिगंत। आसंतु शुणिबा धूमाभ दिगंत। झड़ बेले प्रजापति माने कौन करती? अनेक समय मु ए प्रश्न को नहीं चिंतार पड़े। केबे केबे दुरंत पवन रे पक्षी माने आकाशरे कलबल हेबार देखिले बड़ विमर्श बोध करे। सेमानंकर सेतेबेलर गतिर से छंदहीनतारे अनुभव करे एक जातीय आधुनिक कविता पठन बेलर असहाय बोध। आउ जेतेबेले अचानक घूर्णिबात्यारे केतोटी सुखिला पत्र ऊर्ध्वगति होई अदृश्य होई जाती सेतेबेले मने हुए मु भी हजिगली। किंतु से भली झड़ विहंग अथवा सुखिला पत्र कथा बहुकाल परे गोटे परी कहानी पढ़िला बेले बा काहींकि मने पड़िबो से कथा बुझु नथिली। दिगंतर पर्वत उपरे थिला एक आत्मगोपनकारी दानव। परी कहानीटी कहूतिला। दानव मानक संपर्क रे एकदा मोर प्रचुर कौतूहल थिला। सेटा अवश्य पिला बेलर कथा। मो सांगसाथी मानक भितरु केही केही दानव देखिथिबार दाबी करुथिले। दानवर अस्तित्व संपर्क रे मोर संदेह नथिला, किंतु सेमानक दाबी नहीं जुक्ति करिवार प्रश्न भी नथिला। मु केवल चाहूथिली दानव संपर्क रे किछि अंतरंग विवरणी, सेमानक सामाजिक और पारिवारिक अवस्था, सेमाने सर्वदा क्रोधान्वित होई रहिबा, आखि दुईटी को दाउ दाउ निया भली करी रखिबा और प्रायशः दांत कड़मड़ करिबा, आम बापा काका प्रभु इत्यादि भली चाषबास न करिबा एवं उणा अधिके पाठशाठ न पढ़िबा इत्यादि हेतु संपर्क रे मोर थिला कौतूहल। दिगंतर पर्वत उपरे थिबा आत्मगोपनकारी दानव कथा बहिरे पढ़िबा मात्रे मोर मने पड़िथिला आम ग्राम सीमांतर अवस्थित अनुच्च पहाड़टी कथा। आकईश्वर विदेशर महानगरी मानकरे जीवन बिताई आलोक प्रति अभ्यस्त हो पड़ी सत्य, किंतु बालुत काल रे अनुभूत ग्रामर अंधकार विस्मृत होई नाही। सहर रे अंधकार बोइले आलोकर अनुपस्थिति मात्र। ग्रामर अंधकार किंतु भयावह प्राणवंत। सेथिरे पुणी थाए बन्या भली एक गतिशील आवेग। मो शैशव काल रे आम ग्रामर एमंत अंधकार सबुठु प्रचंड रूप नेउथिला ग्राम सीमांतर से पहाड़ उपरे। एक पर्वत उपश्रेणीर सेठी शेष उत्थान मने हुए जेमती शिलाश्रेणी सेठारे मुंड तले लगे प्रणाम करुछि। थरे थरे से पहाड़ उपरे जह्न विश्राम करे। पहाड़ उपरिभागस्थ अरण्यर अपेक्षाकृत तुंगतर वृक्ष माने सेतेबेले एक गुरुत्वपूर्ण सम्मिलन रे समाविष्ट केतक आधिभौतिक शक्ति भली देखा जाती। से अनुच्च पहाड़ शीर्षर अरण्य भितरे असुरटीए बसवास करुथिबार मु शुणिथिली, जदिओ मते केही केबे ता विशद परिचय देई नथिले। मु धरि नेइथिली जे ता मातृभाषा हाउ हाउ माउ माउ। काठुरिया और अन्यान्य धरणर वनचारी को धरि पकाई आहार करिबा तार दैनंदिन कार्यसूचीर अंतर्भुक्त। अतएव से रहस्यमय पहाड़ शीर्षर दुरंत आकर्षण सत्वे ताहा थिला निषिद्ध अंचल। सेतेबेले टिके बड़ हेली जेतेबेले सेतेबेले से किंबदंतीर उत्पत्ति संपर्क रे किछि किछि तथ्य संग्रह करि पारली। मो जन्मर बहुकाल तलर कथा। सेतेबेले अरण्यरू निर्विवाद रे लोके काठ संग्रह करि आनि पारुथिले। दिने शीत संध्यारे केतक ग्रामवासी से दिनर कामदाम शेष करी फेरिबा बेले गोटिए स्थानरू धुआं उठुथिबार लक्ष्य करी आगे गले। जड़े अज्ञात लोक बोधुए धुनी जाली सेकी हेउछि। लोकटी चमकी पड़ी अनै देइथिला और हुए तो अनेक कौनसी विरक्तिसूचक शब्द मध्य उच्चारण करथिला। भविष्यत रे जेउ सब व्यापार मते निज पाखरे जड़े बुद्धिमान और युक्तिवादी तरुण हिसाब से प्रतिष्ठित करिथिला, तही मध्यरु अन्यतम हेला आम पहाड़ शीर्षरे असुर संपर्कीय किंबदंतीटीर सम्यक विश्लेषण। नियार प्रतिफलन रे लोकटीर आखि आग्नेय देखा जाइथिबो। अतएव ता आखि असुर सुलभ रीति दाउ दाउ जलुथुवा आम ग्रामवासींकर मने हेला। पवनर सीटी सहित मिसी अथवा प्रतिध्वनि तोली तार चित्कार अपेक्षाकृत विकट शुभिथिबो।
ସର୍ବୋପରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ବସବାସ କରିବାର ହେତୁ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଲୋକେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଣିଷ ନ ଭାବି ଅସୁର ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ସେପରି ଭାବନ୍ତେ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅସୁରରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଆତତାୟୀ ବୋଲି ସେ କିଛି କାଳ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ 10, 12 ବା 20 ଯାଏ ହତଭାଗ୍ୟ। ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଉଦାର ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଜେଜେମା ଶ୍ରେଣୀୟ କେତେଜଣ ନାରୀ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶତାଧିକ ଯାଏଁ ଗଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୋ ପିତୃପୁରୁଷର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବା ବୟସରେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଅଦୂରରୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ସେହି ଅସାଧାରଣ ଆକର୍ଷଣ ପାହାଡ଼ ଉପରର ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର ଅରଣ୍ୟ ପୁଳାକ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଇତିହାସ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ଆଘାତରେ ସେ ଆତତାୟୀ ଜନଶ୍ରୁତିର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ତରୁଣଟି ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗ୍ରାମର। ସେ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ଧର୍ମୀ। ଯଥା ସମୟରେ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଇନର ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଥବା ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ନାକ ଚିପି ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଆଗରେ ଦୀପଶିଖା ରଖି ତ୍ରାଟକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଯେ ବହୁତ କିଛି କରିବେ ସେଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେ ଧାରଣା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସହରକୁ ଯିବାରେ ଯୁବକଟି ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମ। ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କ୍ଷୀଣକାୟ ଯୁବକ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ନାନାଦି ଚମକପ୍ରଦ କଳ୍ପନା ପରିବେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଥରେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ ଉପରର ବାସିନ୍ଦା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପଳାତକ ନାୟକ ନାନା ସାହେବ। ହୁଏତ ସେ ବହିରେ କୌଣସି ପଢ଼ିଥିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ବୀର ନାନା ସାହେବ କିପରି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିପରି ନାନା ସାହେବ ସନ୍ଦେହର ସାଧୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଗଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଜନେ ସରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ନାନା ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିପରି ବିଧବା ବେଶ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ନାନା ସାହେବ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷର ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ସାହେବ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କାହିଁକି ଯୁବକଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ସେକଥା ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନାନା ସାହେବ ଶେଷଥର ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ହଟିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ କିପରି ଏକ ନଦୀକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବେ, ତତ୍ପରେ ନୌକା ଚଢ଼ି ସେତେବେଳର ଋତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବେ। ସେ ସହରରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଘାଟି ଥିବାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ସେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଅରଣ୍ୟ ପଥ ଧରିଥିବେ ଓ ଅବଶେଷରେ କିପରି ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚମତ୍କାର ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବେ। ଏସବୁ କଥା ଯୁବକ ବିଭୋର ହୋଇ ବିବୃତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ତୀବ୍ର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ନାନା ସାହେବ ନିଜ ସାଥିରେ ବିପୁଳ ବିତ୍ତ ଧରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଏକାକୀ ଯାଇ ନାନାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରି ସେ ବିତ୍ତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ତାର କିୟଦଂଶ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଖବର ଦେଇ ନାନାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇ ଘୋଷିତ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେଥିରେ କେବଳ ସେ ପୁରସ୍କାରର ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ, ଥିଲା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଓ ଫଳରେ କାଳକ୍ରମେ ଏପରିକି ଦେଶୀ ଛୋଟଲାଟିଏ ଅଥବା ନାଇଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଯୁବକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସାହେବ ହାକିମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ହାକିମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସବୁ ଶୁଣି କୁଆଡ଼େ କହିଲେ, ବାବୁ, ନାନା ସାହେବକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବିଦାୟ ବାବୁ, ବିଦାୟ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ପନ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୁବକ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଥରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଓ ତାଙ୍କର କେହି କେହି ସମବୟସୀ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନାନା ସାହେବ ସହ ଆଉ କାହାରି ପରିଚୟ ହେଉ ସେ କଥା ଯୁବକ ମୋଟେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ଏକୁଟିଆ।
ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ କରି ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ନାନା ସାହେବ କଥା କାହିଁ କିଛି ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ। ସେ ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ। ପର୍ବତ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଧାତୁ। ତାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆୟ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଲେ ସେ ସେହି ଅମାପ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ ବୋଲି କହି ଶେଷକୁ ବାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଜଣେ ସାହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସାହେବଟି ପାହାଡ଼ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ହଠାତ୍ ଯୁବକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେଖା ହେବାରୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲେ, ତୁମ ବାଳକଟି ବାତୁଳ ଅଟେ, ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଅ ବାବୁ, ସେ ବଣ ପର୍ବତ ଧୁଣ୍ଡିବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହାପରେ ବି ଯୁବକ ଜଣକ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଅନ୍ଦିସନ୍ଧିରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଉଦୟମାନ ଯୁବକଙ୍କର ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅବସାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଉପରର ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୁଜବ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। କେହି କେହି କହିଲେ ସେ ଏକ ଯାଦୁଗର, ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଯାଗଯଜ୍ଞ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଥିଲା। ମତାନ୍ତରେ ସେ ଥିଲା ଯକ୍ଷ, ପାହାଡ଼ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଲୁକାୟିତ ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗାର୍ଜିଆନ। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୁବକଟି ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଯକ୍ଷର କୋପାନଳରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ ଓ ପରେ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବାଳୁତକାଳକୁ ସମସାମୟିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯକ୍ଷ ଅସୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବୋଧହୁଏ ବିଶେଷ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଅସୁର ସହିତ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ନିଦାଘ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜନଶ୍ରୁତି ଏକୁଟିଆ ଅସୁରଟିକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲା। ଆଜି ପରିକାହାଣୀଟି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରରେ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅସୁର କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। 2. ମୋ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଆମ ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବକ ଜଗତବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜଗତବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନୈତିକ ପତନ ବିଷୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଲୋଚନା ଏଡ଼େ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏଡ଼େ ପ୍ରମାଣ୍ୟ ଶୁଭୁଥିଲା ଯେ ମନେ ହେଉଥାଏ ଠିକ୍ କେଉଁଦିନ କେତେ ମିନିଟରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପତନ ହୋଇଗଲା ତାହା ବି ଯେପରି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଭଳି ଜାଣିଥିଲେ। ଶୁଣିଥିଲି ଜଗତବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ତରୁଣ। ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତଥା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମ ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୀପଶିଖା ସମାନ ଦିଶୁଥିବା ହେତୁ କନ୍ୟାଦାୟୀ ପିତୃବର୍ଗ ଯେ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେ କଥା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ପକ୍ଷ ଆଂଶିକ ଫେରୁଥିଲେ। କାହା ଆଗରେ ରସିକ ଜଗତବନ୍ଧୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ତ କାହା ଆଗରେ ମୂର୍ଖର ବା ପଙ୍ଗୁର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବା ସସମ୍ମାନ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଧାଡ଼ି କେତୋଟି ନିଜ ଜାତକରୁ ସେ ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଜଗତବନ୍ଧୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଧୂମାବ ଦିଗନ୍ତର 2 ଭାଗ। ଶୁଣିଥିଲି ଜଗତବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ତରୁଣ। ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତଥା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମ ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୀପଶିଖା ସମାନ ଦିଶୁଥିବା ହେତୁ କନ୍ୟାଦାୟୀ ପିତୃବର୍ଗ ଯେ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମନ୍ତ ଜଗତବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନର୍ସଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପତନର ସମ୍ବାଦ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେତେଦିନ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯାତାୟାତ କରିଥିଲେ। ତଜ୍ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅପନୋଦନ କିୟତ୍ ପରିମାଣରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱଗ୍ରାମରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଓ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଘର ପୁରାଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଗୁହାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସାଲିସହୀନ ଭାବେ ବାସନ୍ଦ କଲେ। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ। ପାଣି ଟୋପାଏ ଆଣିଦେବାକୁ ମଣିଷ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। କାହାରି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆହରଣ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଜଗତବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଗରାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଧରି ଫେରନ୍ତି।
एकदा बहुत रसिकतार दृष्टांत रखिथिबा दीपशिखा जगतबंधु से अवस्था देखापी एकाधिक भूतपूर्व पतंग 5-6 कोश दूर छता लंठन धरी आसी बुलीजार एवं जाऊँ जाऊँ कष्ट स्वीकार करी काशी काशी जगतबंधु दृष्टि आकर्षण कर लोके लक्ष्य करथिले। अवशेष जो दिन अर्धरात्र जगतबंधु बापा गोपन किछि फल और 2 खंडी कंबल धरी आखि छल छल करी गुहाल भितर पुओ बोहू आगे आविर्भूत हेले। जगतबंधु कहीदेले, बापा तमर निर्ममता सहीगली किंतु तमरे भीरुता ए हिपोक्रेसी असह्य। एवं सही घोर असुस्थ पत्नी को धरी धरी बहु कष्ट बाट चलाई जगतबंधु सहर को फेरीगले एवं अचिरे प्रसिद्ध डाक्तर हेले। रहीगले मर्माहत पिता। मध्यरात्रर फल कंबल और आखि छल छलठू अधिक किछि व्यवस्था जे से करि पारि नथान्ते। जगतबंधु एकथा तो एतक बुझिबा हेतु पिता सहज मरीगले। श्वशुरालयर से अनास्वादित पूर्व अनुभूति लाभ करने उत्तर क्रिस्टियान बहु मध्य बेसी दिन बंचिले नहीं। तेबे जीवा पूर्व पुत्र संतानटे रखिदे जाइथिले। उक्त पुत्र बड़ होई यथा समय विवाह करी जगतबंधु को नातुणीटे भेटी दे अकाल पृथ्वी सस्त्रीक विदाय नहीं। मृत्युर प्रचार भितर बंची रहिले प्रचुर मृत्यु भितर बंची रही जगतबंधु। परवर्ती काल में गोटे पूर्णांग ट्राजेडी भितर देखिले जो भली अनुभूति होउथुआ पिला माने जगतबंधु को अनेले सेमती लगुला। से आपाद कंठ गाउन रे आवृत हो देखा देउथिले। मोर कहीं केजाणी मन होउतिला से जेपरी सर्वदा निजको लुचाई रखिया को चाहचंती। अति मोटा चषमा और चुरुटर अनर्गल बहल धुआं भितर मुहटी को मध्य से यथासंभव झापसा करी देखाउतिले। तेबे से वर्षकरे बा 2 वर्षरे थरे मात्र गाँ को आसुतिले। अर्धशताब्दी भितर पृथ्वीर बहु प्रगतिशील घटना घटिथिला। सेसबुर प्रभाव आम ग्राम उपर मध्य कम पड़ी नथिला। उदाहरणतः सहर प्रत्यागत जड़े 2 जन स्वच्छल ग्रामीण निज निज पारिवारिक फटोमान उठाई नहीं आसी स्वगृह देवदेवी समुद्र मंथन कालिय दलन इत्यादिर रंगीन चित्रपट मानक मझिरे मझिरे टंगाई देइतिले। जड़े व्यक्ति एक साप्ताहिक संवादपत्र ग्राहक होइतिले। सर्वोपरि आम ग्रामठू मात्र 1.5 कोश दूर एक आधुनिकतार ग्राम डाकघर समेत 1.5 बखरा विशिष्ट सरकारी डाक्तरखानाटीए खोली एवं केवल जे जरग्रस्त लोके सेठाକୁ जाई काख तले थर्मोमीटर गुंजी उत्तापतक बाहर करी नहीं बाहर झाड़ी देवा को डाक्तर को अनुरोध करते सेतिकी नुहे खंडिया खाबरा होइथिबा लोके मध्य कंपाउंडर को नेहुरा होई थर्मोमीटर सेवन करी उपकार पाउथिले। परिवर्तनर एभली अभावा भितर लोके वृद्ध जगतबंधु को आउ सह्य न करिवा प्रश्न उठु नथिला, बरम तांको प्रचुर सम्मान भी दिया जाउथिला। किंतु जगतबंधु एथर एका आसी नथिले, साथरे आनिथिले लिली नामनी नातुणी को। किंतु जगतबंधु एथर एका आसी नथिले, साथरे आनिथिले लिली नामनी नातुणी को। सर्वसाधारण पक्षे जगतबंधु को ग्रहण करिनेबा सिना सहज थिला। आम बालक माने लिली को ग्रहण करिनेबा वास्तविक मोटे सहज नथिला। प्रथमे लिली थिला एक झियो, द्वितीय 11 वर्ष बयस बेलू आम ग्राम कन्या माने शाढ़ी पिंधि झुंटी हेबा स्तर बहु कालरू अतिक्रम कर सारिथिबा स्थले लिली फ्रक और चश्मा पिंधुथिला एवं आम्भमानक पौरुष प्रति तिले मध्य संभ्रम न देखाई तीक्ष्ण दृष्टि रे आमको आपादमस्तक निरीक्षण करुथिला। से पुणी जानिथिला इंग्राजी एवं आनुषंगिक अनेक कथा। आम ग्रामर बालकवृंद परस्पर प्रतिद्वंदिता करुथिलु एवं परस्पर को नाना विषय ईर्षा करुथिलु ठीक, किंतु आम्भमानक शिक्षा दीक्षा एवं सांस्कृतिक स्तर थिला एक। हठात आम आगरे संपूर्ण भिन्न एक जगतर बालिका को आनी थोई देई आम जीवन में झंझा सृष्टि करिबा विधाता पक्षरे केते दूर समीचीन हैला से प्रश्न एबे मध्य जिज्ञास्य। तेबे आज एते वर्ष पर एपरी कहानीटी पढ़िला बेले लिलीर स्मृति कहीं मते बारंबार अथय कर देउथिला से कथा बुझी पारुनथिली। परी कथारे वर्णना करा जाइथिबा जो कन्यार कथा सी थिला शांत और उदास। अरण्य भितरे सेमती झीलटे केउठारु आसी बसवास करने को आरंभ कर देइथिला से प्रसंग लेखक एड़ाई जाइथिले। प्रथमे कन्यार खेल साथी थिले केतोटी गुंडुची केतोटी प्रजापति। टिके बड़ हेबा उतारू तार बंधुता होइतिला ठेकुआ मानक सह। आहुरी बड़ हेबा परे मृग मानक ठारू कन्या शिखिथिला चंचलता सह कोमलता। आरंभ में तार संगीत शिक्षक थिले केतोटी भ्रमर। तेबे सेमाने केवल गुणु गुणु करिवा जाय शिखैबा देबा परे कोइली माने से दायित्व नहीं गले।
कोइली माने जे केवल निज कंठ परिवेषण करी सेमानक कर्तव्य संपादन करुथिले ताहा नुहे, सेमाने कन्याटी को डाकी नहीं जाउथिले अरण्यर एमंत एक निघंच अंचल को, जेउठी गोटे गुंफा भितर पशि पवन अनन्य श्रुत ध्वनि उत्पादन करुथाए। सेमाने डाकी नहीं जाउथिले मृदु मृदु वीणावादन करुथुवा एक झरणा कूल को मध्य। ताकू अक्षर शिखाइथिले नक्षत्र माने, भल पाइबा शिखाइथिला इंद्रधनु, हस शिखाइथिला सूर्योदय, सूर्यास्त शिखाइथिला विषाद। आम ग्राम ठेकुआ हरिण नथिले भी प्रचुर प्रजापति और उल्लेखयोग्य संख्यार गुंडुची थिले। वर्षके एकाधिक थर इंद्रधनु देखुलु और कोइलीर गीत शुणुलु। झरणा नथिले भी नई थिला। सूर्योदय सूर्यास्त नक्षत्रंक प्राचुर्य विषय कहवा बाहुल्य मात्र, किंतु लिली एसबू द्वारा विशेष प्रभावित होबार कहीं मन पड़ुना, से समय नथिला। लिली आम ग्राम पदार्पण करने दिन मु अनुपस्थित थी। 2 दिन पर मामू घर फेरी देखिली आम बालुत जगतर आबहावा पूरा बदली जाइछि। आम मानकर स्वाभाविक नेता थिला हटकिशोर बा हटू, उपनेता थिला नवीन चंद्र ओरफ हाड़ू। नईकूलर बरगछ तले जोठी गोधूली बेले सचराचर आमर भेट हुए, हटू और हाड़ू से दिन सेठारे एपरी गंभीर हो बसी जहाँकि दीर्घ छुट्टी पर चाटशाली खोलिबार 2 दिन पूर्वर मात्र आमे हेउथिलु। केतेबेलठु आसिलुणी? मते देखिया मात्रे हटू उत्कंठित भाव प्रश्न कला और मो उत्तर को अपेक्षा नकरी पुणी कहला, तो सह भेट हेलाणी? कहार? मु पचारली। हुए तो चाटशाली को नुआ अवधान कहीं आसचंती ए उद्विग्नता नहीं। से भली अनागत अशुभ घटना पाई आमको मध्य दिने दिने आशंकाग्रस्त रहिबाकु पड़ुथाए। बुद्धू मंतव्य देला हटू। हटू अभिसंवादित नेता होइतिबा दृष्टिरु तार अवश्य एभली मंतव्य देवार अधिकार थिला, किंतु मु मियमाण बोध कली। मो बापा संप्रति एक नुआ शगड़ गाड़ीर मालिक होइतिले और चाटशालीर सेक्रेटरी मनोनीत होइतिले। से दृष्टिरु मो सम्मान रे गोटे स्वाभाविक उन्नति होइतिबा व्यापार हटू अनुभव न करिबा थिला मो दुखर कारण। तेबे हटू सह मु झगड़ा करुनथिली। एबे आजन्म मेलेरिया भोगी मु थिली निहाती दुर्बल। द्वितीय हटू भविष्यत रे जणे बड़ मनीष हेबो बोली मोर विश्वास थिला। से जहाँ हेउ हटू और हाड़ू पाखर लिली संपर्क सबू कथा शुणु शुणु मोर दुख एक ग्लानिबोधरे परिणत है। फुलेई है ऊपर को मुह कर बाट चलुला जे हटू आमर चुपी चुपी पाखक लगी जाई देला छाड़ी एमिति गोटे कुहाट जे ता पिड़े पानी हो जाइथिबो। हाड़ू कहला। आ हाड़ू कौन करछि जानिचु? टोकी भारी चकचक फ्रक पिंधिला। हाड़ू ता उपरे फोपाड़ी देइछि आंजुलाए गोबरस। निआरे पोड़िले भी से दाग जीव नहीं। हटू कहला। क्रमे मु बुझिली जे ग्रामर मुख्य बालकगण प्राय समस्ते यथासाध्य कल्पना प्रयोग करी लोमहर्षक दुस्साहसिक पदक्षेप मान नहीं उद्धता लिली को उचित शिक्षा देवा दिगरे स्व कर्तव्य संपादन कले, केवल मते छाड़ी। किंतु नकरी पारिबार ग्लानिबोधर मुक्ति पाइबा मु हठात कहीदेली, तमे माने एतिके करी कौन चुपचाप बसच? मु हेइथिले मो मेलेरिया निपीड़ित मगज वाक्यटी पूरा कहवाई मसला जोगई पारला नहीं। तू हौनु, तते हवाकू किए मना करुची? टिप्पणी देला हाड़ू। तू तो माइचिया, तू गोटे कौन करिवु? चिहाटिला टिहेला मते हाड़ू। तार से चश्मा भितर से थरे मते अनेई देले तते कंप आसीजिवो। पुनर्बार टिप्पणी देला हाड़ू। कंप कथा कहले मते तीव्र अपमान लगुଥାଏ। मेलेरिया बेले जेतेबेले कंपिबाकू पड़े सेतेबेले मते कहीं देखिबाकू आसिले मु केड़े प्रबल इच्छा शक्ति प्रयोग करी मो कंप दमन करियाकू चेष्टा करे से कथा केवल भगवान जानती। अनेइब पुणी मते देबिनी ता चश्मा चुरमार करी? मु जवाब देली। तेबे पो पेंट गाड़ी पकई जीवु, नहले ओदा ही थंडा धरिबो। हाड़ू हसरे ताच्छल्य सूचाई कहला। कदापि नुहे। मु चश्मा भांगिबा परे तुम पैंट रे हाथ दे देखिबु। मु चित्कार करी कहली। निज चित्कार रे किछिटा आत्मविश्वास आसीगला। धूमाभ दिगांतर 2 भाग आमे शुणले, बर्तमान आमे भाग 3 शुणिबा। भोर काऊ माने सद्य आम ग्रामर आकाश प्रदक्षिण आरंभ करथांती। मु गुलेल हस्ते धीरे धीरे अग्रसर होई पूर्व निर्दिष्ट खजुरी गछ ओ हाड़े स्थान ग्रहण कली। हटू और हाड़ू अदूर बुदामूल छकी बसिले। दारुण उत्कंठारे राति अधिकांश समय विनिद्र थी। बाकी समय तक नानादी दुस्वप्न द्वारा उपद्रुत होती। सूर्योदय बेले लिली उपर महलारू झरका खोली दिग्बले को अनाए बोली मोर नेता और उपनेता पूर्वर तथ्य संग्रह करथिले।
ଘୋଷଣା ସିନା କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଶରୀର ଲିଲି ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଯାଇ ତା ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିବା ଯେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ଏକଥା ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଥିଲି ସହୃଦୟ ହାଡ଼ୁ ଆଉ ହଟୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୁଝିଥିଲେ। ଗୁଲେଲ ମାରି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ାଇବାରେ ମୋର ପ୍ରତିଭା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପନ୍ଥାରେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ଥାଇ ଲିଲିର ଚଷମା ଚୁରମାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଜନା ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଝରକା ଖୋଲା ସରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁ ଅସ୍ଥିର ଭାବେ ମୋତେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟତ ରଖିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରାୟ ଥରୁ ଥରୁ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କଲି। ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ବାଳକ ସମାଜର ଅସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର ଯେ ମୋ ଅସାଫଲ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହରାଗତା ଗର୍ବିଣୀ ନାରୀକୁ ଦମନ କରି ପୌରୁଷର ଜନ୍ମଗତ ଗରିମାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କରିବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ ନଚାଇ ନଚାଇ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋ ଶିକାର ହୁଏତ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଯିବାର ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଝରକା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରୁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇଲି। ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ପରିବେଶରେ ଯେପରି ଘୋଟି ଆସିଲା ଅବା ଅନ୍ଧକାର। 2 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ପତଳା ହୋଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଣା ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ଜଣେ ଦ୍ୟୁତିମତୀ ବାଳିକା ଦ୍ୱାରା। ଚଷମା ନଥିଲେ ବି ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେ ଲିଲି। ମୋ ନେତା ଉପନେତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହରଣ ହୋଇଯାଇ 2 ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଲିଲି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ଦୁମ୍ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲି। ତୁମେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ମୋତେ ନା ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ? କାହିଁକି? ଆମେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ? ଲିଲି ଚଷମା କାଢ଼ି କାଚ ପରିଷ୍କାର କରୁ କରୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାମଟିଏ କଲି, କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଲିଲି ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଏଡ଼େ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଲି ଆରେ ଆରେ କହି ଚଷମା ପୋଛିବା ବ୍ୟତୀତ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଡବାଟିଏ ବାହାର କରି ମୋ ଆଗରେ ଖୋଲି ଧରିଲା। ଲଜେନ୍ସ ଡବା। ଇତିପୂର୍ବେ ଥରେ ଅଧେ ମୁଁ ଲଜେନ୍ସ ଖାଇଥିଲି। ଦୂରାନ୍ତରରେ ହାଟରେ କେବେ କେବେ ମିଳୁଥିବା ଲାଲ ହଳଦିଆ ଲଙ୍ଗଳା ଲଜେନ୍ସ ମାନେ ଯେ ହରେକ ରକମର ଚକମକ କାଗଜ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ କଥା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3ଟି ଲଜେନ୍ସ ଉଠାଇ ନେଲି। ମୋ କାନ୍ଦର ଆବେଗ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହା ହେଲା ଅନାସ୍ୱାଦିତ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଲିଲି ଯେ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ନାହିଁ ସେହି ଆଶ୍ୱାସରେ। ମୋର କାହିଁକି ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସହରର ଲୋକେ ନାକ କାନରୁ ମଶା ମାଛି ତଡ଼ିବା ପରି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚିଥିବା ତମର ସେ ଚେଲା 2ଟି କିଏ? ଲିଲି ହସି ପଚାରିଲା। ସେ ଦିଶୁଥିଲା ଚମତ୍କାର। ମୋ ଲଜ୍ଜାଭାବ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଗର୍ବରେ ହୃଦୟ ଉଷୁମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜୀବନ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ମୁଁ ଯେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି, ଏହାଠୁ ଭଳି ଅଧିକ ସାର୍ଥକତା ବୋଧ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ହଠାତ୍ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଘୃଣାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବେ ଲିଲି ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲି ବୋଲି। ଏଠାରେ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଲଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୋତେ ତୁମେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି, 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେତା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ହାୟ ସେମାନେ କଦାଚ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଲିଲି ତା ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସେ ଦୁହେଁ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ହଟକିଶୋର ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଲ, ଲିଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ରାଜି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦ ଦେଖାଦେଲି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଲିଲି ବିବ୍ରତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଝେଇଲି ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି ବୋଲି ଲିଲି କାଳେ ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ କାନ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଲିଲି କଦାପି ମୋର ସେ କଳଙ୍କ ପଦାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ମୁଁ ଏଥର ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କୁ ଡକାଇବାର ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ବନ୍ଦୀ। ତମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିବ ତେବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ନଚେତ୍ ଲିଲିର ଜେଜେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପୋଲିସ ଡକେଇବେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଓ ଆମ ପିତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ। ଏଠାରେ ମୋତେ ଲଜେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିବା କଥା ସଦ୍ୟ ଆମ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ତାର ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରିଥିଲି।
चिठी खंडिक लिलीर परामर्श क्रमे जोड़े लजेन्स उपरे गुड़ाई झरका पाखक आसिली। देखिली अदूर दुहें जाक आँ करी अनै रही। मुझे हाथ ठारी झरका पाखक डाकिली। से मुख बेदान अधिक दर्शनीय है सीना से किंतु पादे मध्य आगक बढ़िले ना। मु टिके सगर्व हस हसीदेली। फल से जेपरी विह्वल तथा क्षुद्र देखागले ताहा मो पक्षर कम उपभोग्य हो नाथिला। आहुरी किछि समय हाथ ठराठरी उतारू मो लजेन्स सम्मिलित चिठी खंडी को सूतार गुड़े मो गुलेल साहाय्य से पाखक प्रेरण कली। गभीर आग्रह से खोलिले और संदिग्ध भाव में मो आड़ को बारंबार अनाई अनाई धीरे धीरे अग्रसर हेले। मु तलकू जाई द्वार पाखरे से भेटिली। तू तो छाड़ पाइलुणी, चल पलैबा, हटू कहला। सेईटा भीरुता हेब, ता छड़ा पलैगले से माने पुलिस रे खबर नदेबे बोली किए कहब। कंठस्वर निम्न को करी मु कहली, लजेन्स बहुत अच्छी। एहीपरि भाव से भितर साहस तथा लोभर संचार करी से नेतृत्व दे ऊपर महला को नहीं गली। लिली हस हस मुहरे से दुहींक पिठी थापड़े देला। तापरे हट्टू मुह पाखरे खंडे रुमाल धरी कहला, निय सिंघाणी तक पोछि दियो। सिंघाणी पोछिया खंडे सुबासित रंगीन रुमाल व्यवहार करिवार प्रस्ताव हट्टू को स्वाभाविक किंग कर्तव्य विमूढ़ करदेला। जेजेंक क्लिनिक रे रोगी मान सेवा करने मते बड़ सुख लगे। कहू कहू लिली निजे कामटी समाधान करी रुमाल खंडी को घर गोटे कोण को फोपाड़देला। यापर ता दृष्टि आकृष्ट है हाडू प्रति। खोल तुम पेंटर बोताम खोल से निर्देश देला। एथर केवल जे बिचरा हाडू विकल देखागला ताहा नुहे, मु लाजईगली। हट्टू भितर किंतु ता स्वभाव सिद्ध नेतृत्व गुण एक सामयिक संकट परे पुणी तेजियान हो उठता। से हाड़ू को धमकेला, अरे खोल, छी एमती पाटी कहीं करुच कही हट्टू आड़ को सस्नेह भर्त्सनापूर्वक आखिरे अनै लिली निजे हाड़ूर पेंटर बोताम खोलने को लगिला। लिलीर उद्देश्य कौन हो पारे ताहा मो भाविया पूर्व लिली हाड़ूर अपरिच्छन्न जामाटीर तल अंश को जहाँकि ता पेंट उपरे पड़ीथिला पेंट उपर को ठेली दे पुणी बोताम लगेदेला और कहला, पेंट सार्ट एमती पिंधा हुए, मु ठीक भाव में पिंधे, ही कहला हट्टू। जदिओ से क्वचित केबे सार्ट पिंधुला। आपाततः हट्टूर और मोर उपरार्ध दिगंबर थिला। तमें सकाळे जलखिया खाईना निश्चय। लिली एथर पुणी हट्टू उपर दृष्टि पकाई प्रश्न कला एवं हट्टूर उत्तर को अपेक्षा न रखी कहला, खाईना निश्चय, नहले नख कामुड़ी खात कहीं। मु बरम किछि सामान्य जलखिया आणे। लिली घर भीतर को चलीगला। नख कामुड़ा थिला हट्टूर दैनंदिन अभ्यास। अथच वर्तमान सी निर्लज भाव में आम आगे बाहादुरी बाहर कला। देखिल केमती जलखिया अणा करैली। किंतु हट्टूर ए समस्त चातुर्य मते आउ चमत्कृत करुनथिले। लिलीर व्यक्तित्व, भाषा और व्यवहार मो आगे खोली धरी ध्यान धारणार नूतन दिग्बलय। लिली गोटे प्लेट रे दुई थाक बिस्कुट और 4-5टी कमला लेंबू धरी आसी पहुँचला। जलखिया न खाई संपर्क में लिली जो मंतव्य देइथिला हट्टू सेते बेलू तार उत्तर प्रस्तुत करी रखि थाए। प्लेट देखिया मात्रे मु किंतु बेसी खाई परिबि नहीं। सकाळे पुळाए सुजी और 4टा लड्डू खाई देइछि। हट्टू सकाळे पेटे खाए संदेह नहीं, किंतु पखाळ लड्डू केउठारु आसिला बोली पचारिले से अवश्य गोटे किछि अति सहज कारण देखै पारथांता। अंततः ए कमला तक शेष कर, आमे झुड़िए नहीं आसलु, आ दिने 2 दिन में खराब हो। लिली अनुरोध भरा कंठरे कहले। आमे प्रबल आग्रह से अनुरोध लक्ष्या कलु। परवर्ती 60 वर्षर जीवन काल मध्य बिस्कुट और कमलार से भली स्वाद मु पाई नहीं। समस्ते चा पियो नियो, लिली कहला। ना, मु कहली ना। हाडू कहला, हाँ हट्टू कहला, तेबे नहेले चली। किछि समय भितर मते और हाड़ू को हतबाक कर दे लिली और हट्टू चा पीले। हट्टू अवश्य जीव ओठ पोड़ी पकईबार मु बुझीपारि, किंतु से संभाली गला। आमे हतबाक हेबार कारण चा केवल मात्र अभिजात वयोवृद्ध मानकर विलास सूचीर अंतर्भुक्त मद्य जातीय एक पानीय बोली से जाए आमर धारणा थिला। से जुगरे आम गाँव में कहीं चा पीउ नथिले। निकटतम चा पियाली निवास थिला 1.5 क्रोश दूरवर्ती पूर्व कथित डाकघर। डाक्तरखाना समृद्ध आधुनिकतर ग्राम से किशोर कालरू सहर में चाकरी करी चा पियार अभ्यास धरी फेरी। से अंचल नटवर नामधारी अन्य व्यक्ति तांकर पार्थक्य सूचाइबा निमंते लोके तांको चा पिया नटवर बोली अभिहित करथिले। उक्त चा पिया नटवर एकमात्र कन्या आम ग्राम बह करथिले। सेही करुण दर्शना महिलांकर संतान संतति हैला नहीं। फल आम माँ मैंने कहूथबार मु शुणी नटवर आ कैशोर अत्यधिक चा पिउथबारु तांकर औरसजात कन्याटी थिला आजन्म संतान धारण क्षमता विरहिता। तेबे महिला स्वामी आहरी 2टी विवाह करने सत्वे निसंतान रहिबारु कालक्रमे चा पिया नटवर और तांको कन्या अपजस मंदीभूत होई आसिला।
आमे पुनर्बार उपरओଳି आसबार प्रतिश्रुति दे विदाय देलु। रास्तार किछि समय नीरବରେ ଚାଲିବା ଉତ୍ତାରୁ ନଈକୂଳରେ ହଠାତ୍ ହଟ ଛନ୍ଦହୀନ ତାଳହୀନ ଭାବରେ ପାଦ ପକାଇବାର ଦେଖାଗଲା। ଆମ ଗ୍ରାମରେ କେହି ମାତାଲ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1.5 କ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକତାର ଗ୍ରାମରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଥିଏଟରରେ ଆମେ ଜଣକୁ ମାତାଲ ଅଭିନୟ କରିବାର ଦେଖିଥିଲୁ। ହଟୁର ଚାଲି ପରେ ପରେ ତାର ଅସଲଗ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଅଭିନୟ ସହ ମିଶିଯିବାରୁ ଆମର ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଚା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। हाड़ू और मु चिंताग्रस्त हो बरगछ तले बसी रहिलु। हटू माताल बोलाई यथेच्छा आवृत्तिमान कला, नाचिला, कुदिला और आम केश धरी झिंकाझिंकी कला। आमको सब सहिबाकू पड़िला। आम भितर जड़े माताल हेबार अभिज्ञता अर्जन करिपारथिबारु आमे जे टिके सल्लज गर्व अनुभव करिथिलु एथिरे संदेह नाही। दीर्घ समय मातलामी करी हटू बाली उपरे सोई पड़ा। अनेक आलोचना उत्तर आमे दुहे नईरु 2 आंजुला पानी आनी ता मुहरे छिटकाइलु। से आखि खोलिला और निशा छाड़ी जाइथिबार भाव देखाई अल्प अल्प हसी घर को फेरला। भाग 4 पूर्व कथित आधुनिकतर ग्रामस्थ माइनर स्कूल हॉस्टेल रे शिक्षित अंतेवासी माने रविवार मानकरे लूडो नामक खेल रे निमज्जित रहुतवार संवाद आमे शुणिथिलु। से दिन अपराह्न जाक लिली पाखरे बसी आमे लूडो खेल शिखिबार सुजोग लाभ कलु। समस्ते जामा पिंधि और ताहा पेंट भितर पुराई जाइथिलु। आमे लिली घर को जाउथवार जानी आम बोऊ माने ओदा कनारे आम मुह पोछि देइथिले और मुंड कुंडई देइथिले। लिली पिंधि तारा सालवार कमीज और उत्तरीय आमे पूर्वरु से भली पोशाक देखि नथिलु। मझिरे मझिरे जगतबंधु पशि आसी आम समस्तक पर नीरବରେ हस हजाड़ी दे चलीगले। आम भितर केवल प्रत्युत्पन्न मते हटू तांको नमस्कार करिपारथिला। 2 तळर झरका दे आम नदी और नदी सेपार खेतमान सूर्यास्त बेले बड़ सुंदर देखा जाउथिले बोली हाडू मंतव्य करिवारु लिली कहिला, तमे बड़ हेले कवि बा लेखक होई परिबो। तम कान दुईटा बड़ भावुकर लक्षण। हाड़र कान बड़ बोली आम चाटशाड़ी ताको प्रायश हीनस्था होगा पड़ूला। तार सामान्य त्रुटि विच्युतिर प्रत्येक मास्टर हाथ स्वतस्फूत भाव ता कान मोड़ा बढ़ी जाऊला। आज भिन्न कारण ता मुह आरक्तिम देखागला। सूर्यास्त परे आमे चूड़ा भजा और संदेश खाइलु। लिली सह हटू पुणी चा पीला। चल नदी कूल बुलवा लिली प्रस्ताव देला। चल चल मु हाड़ू समर्थन कलु। आमे लिली सह बुलवा गाँवर अन्य पुओ झील मैंने देखु यह आमर आंतरिक कामना। किंतु हटू बारंबार चेष्टा कला प्रस्ताव भांगिया। रास्ता घाट में कामड़ा कुकुर बुलुवाठू आरंभ कर संध्या बेले वायु सेवन पर साप मैंने पथ प्रांत हालु बालु होगा पर्यंत से अनेक संभाव्य विपदर उल्लेख कला। किंतु कौनसी ना कौनसी युक्ति द्वारा लिली से सबको तुच्छ करने पर अवशेष से आरंभ कला आम ग्रामवासी केतेक जनाशुना भूत प्रेतों प्रसंग। से जो बाल्य विधवाटी अवैध सन्तानटे प्रसव करथिला जहां तान अज्ञात दुबूत मैंने मारी देते। जनराति मानकर से निज शिशु को कोल धरी हलदी पानी गाधे दूसरा झापसा दृश्य कथा जो दृश्य कौन सद्य संतानवती महिला देखा अनुचित। देखिले संतानर मृत्यु अनिवार्य। वर्ष केतोटी तले आम ग्रामर कृपणतम वृद्ध जी कि केउठी टंका गरा पोती मतिभ्रम हेतु ताहा ठौरे न पारि बाड़ीजाक ठुकुठुकु खोली खोली मला और मरिया परे मध्य थर थर ठुकुठुकु करी राति टंका खोलुथिबार शुणा जाए इत्यादि। सहर रे भूत थांती मु पचारली। लिली टिके विमर्श कंठरे कहला, अछंती किंतु तम ए अंचल जेमिति सेमिति बेसी नाहांती। मु केवल गोटे घटना जाने। थरे आम सहर कड़े गोटे मेला होता। जड़े फोटोग्राफर लोकों छवि उठाई अल्प समय भितर दे देउथाए। जड़े भद्रलोक भी तांको टिकी नातुणी को धरी फोटो उठाइबाकू आसिले। भद्रलोक नातुणी को कोଳରେ बसाई चौकी रे बसिले। छवि तोली सारी फोटोग्राफर कहला, आपणकर आ ए झीर छवि भल उठिछि किंतु आपणक सह आसीथिबा से महिला छवि कहीं एपरि अस्पष्ट है बुझी पारु नाही। भद्रलोक चमकी पड़ी पचारे, महिला मो सहित कौन महिला तो नथिले। आपणक पछरे चेयर धरी तेबे किए ठिया होइतिले? विस्मित फोटोग्राफर यह पचारि फोटो देखाइला। भद्रलोक तांको पछरे एक नारी मूर्ति देखि चित्कार करि उठिले। से चिन्हिले से तांको मृता पुत्रवधू अर्थात मो माँ। भद्रलोकटी हेले जेजे। लिलीर आखि छल छल हो जाइतिला। आमे स्तंभीभूत होई बसी रहितिलु। दीर्घ निश्वास छाड़ी लिली पुणी कहला, मु हेले थरे मो मार से छवि देखि थांती किंतु मोर ज्ञान हला बेलकु से अस्पष्ट छवि लिभि जाइतिला। लिली किछि समय नीरव रही पचारला, अच्छा एआडे एते भूतप्रेत अछंती मते जणको देखै पारंत नाही? से वातावरण को उश्वास करदेवाकू चाहूला बोधे। प्रसंग क्रमे आमे से पहाड़ शीर्षर नानादी रहस्य कथा कहलु। सेतेबेलकू गोधूली अतिक्रांत होई संध्या बहल होगाकू आरंभ करुथाए। झरका दे पहाड़ शीर्ष देखा जाउथाए। दिगंतरे भासमान एक धूमाव दीप भली। तही घन अरण्य, तही भूतठू यक्षठू असुर पर्यंत बहु अशरीरी स्थिति जे निश्चित सेतेबेले से विषय कौन सन्देह नथिला।
आमे से आड़क अनेक बेल जाए बसी रहिलु। क्रमे केतोटी हालुका नक्षत्र भासी उठिले। पवन रे लिलीर उत्तरीय उड़ुथाए। हठात से ठिया होई पड़ी कहिला, चलो से पहाड़ उपरकू जिबा। तार ए दुस्साहसिक अभिलाष आमको स्तब्ध करदेला। से जे पहाड़ प्रति शीर्ष प्रति एक दुर्बार आकर्षण अनुभव करथला, मो से कथा बुझी पारुथिली। आमे बुझाइलु एतेबेले सेठाको जिबा केवल असंगत नुहे, असंभव मध्य। आगामी काली मध्याह्न परे बाहरिले संध्या पूर्व फेरी आसी हबो। बेश तमे मैंने एथर घर को जाओ, आज मु तेरे गाँ भितर को जीवी ना। लिली आम आड़ को न अनै कहला। तमे आमे आउ किछि न कहि तल को ओह्लाई आसिलु। मोर कहीं मन होता आमको विदाय करदे लिली एकुटिया कांदिबा को चाहूला। आमे रास्ता उपर को आसी जा मात्रे हटू टलटल होगा आरंभ कला। आम मन थिला निहाती उदास और ओजनिया। तही पर हटूर छलना असह्य मन है। मिछ कथा मो चित्कार करी उठिली। हटू चमकी पड़ी टलटल होबार क्षांत है। चा पीले निशा हवा मिछ कथा। सकाळे संगे संगे होइतिला, एथर 2 घंटा जाए आउ हेउनथिला काहेकि? तू एमिति अभिनय करिया को ठीक करथिलु बोली लिली को साथी आनिया को चाहू नथिलु। तू निपट मिथ्यावादी। निशा हेले लिली कदापि चा पियंता नहीं। मु सुनाई देली। मो पाटी शुणी हटू मुहूर्तक पई जो टलटल है सेटा विचलित होगा जो विचलित होवार कारण बहुदिन सब्यस्त तार निरंकुश नेतृत्व मिछ प्रवीणता हठात धूलिसात हो जावार से अनुभव करथिला। चुप कर, से आत्मसंवरण करी कहिला। निशा हेउथिले कुआडे लिली चा पिउ नहंता? तू लिली को तोहरी भली अपदार्थ पाइचु? से सहर झील जाणु, से मद पिए। हटू निजको जाहिर कला। असंभव, मु हाड़ू पाटी कलु। आमे तेबे लिली काली ताकू पचारिबु। पचारिले तुमको हत्या करी। नाटकीय रीति कहला हटू। तो निशा कुआडे गला? मु पचारिली। जीव कुआडे हेई तो कही हटू सचेतन हो जाए टलटल होगा लगिला। आमे ताकू सेहीपरि टलटल होगा छाड़ी दे निज निज घर को फेरिलु। 5 भाग 5। सकाळठू मु अनुभव करुଥିଲି विचित्र शिहरण। परिणत बयस अचानक थरे थरे दमकाए पवनर स्पर्श अथवा कौन पुष्पगुच्छर बास्नार अहेतुकी भाव में बहु ऋतबसंतर स्मृति आसी चेतना को दोहलाई देले मुहूर्तक जमी लगी। से दिन सारा सकाळ ओलीजाक हृदय से उत्फुल्ल आलोड़न अनुभव करी। पहाड़ शीर्ष को इतिपूर्वे थरे 2 थर मात्र जीवार सुजोग घटी। कहवा बाहुल्य बड़ मनीषों तत्वावधान से दयारे बिना अभिभावक आपणा साहस अनुसंधिष्ठा और आनंदर प्रेरणार से निषिद्ध अंचल को जीवार प्रतिश्रुति प्रस्तुति आम निज निज जीवनर क्रम विकास धारा एक प्रचंड घटना। लिलीर अमूल्य साहचर्य जो होई नथिले से भली पदक्षेप आमे नहीं पारि नथांतु। हटूर व्यवहार रे गत संध्यारे विवाद वितर्कर कौन छाप आउ नथिला। गोटे विशेष धरणर विस्मरण शक्ति बोधे नेतृत्व प्रतिभार सहजत गुण। आम अभियान संपर्क में क्या कौन से आभास न दे आमे बाहरी पड़लु। एपरिक लिली मध्य जगत बंधु को एतिक मात्र कहला जे मुझे एम सह बुलवाक जाऊँगी, टिके विलंब हे फेरिया तमें किंतु व्यस्त हेब ना। व्यस्त अवश्य हेबी, तेरे तमें जाइपार जे हसी हसी कही। गोटे बैग्रे बिस्कुट और शेष कमला केतोटी पुराई बाहरी गलु। सेतेबेले 2 पहर गाँ दाण्डे लोके यातायात होउनथिले। आमे शीघ्र गाँ टपी जाई खेत भितर दे सड़क रास्ता धरिलु। सहरर सुषम पथघाट छाड़ी प्रति अभ्यस्त लिली को आम सह ताल दी चलिया निश्चय बहुत असुविधा लगिथिबो, किंतु से अविचलित भाव सब सही नेउथाए। थरे मध्य अभियोग करि नाही, एपरिक पहाड़ चढ़िया बेले मध्य नुहे। मझिरे लिली खंडिया पत्थर पर बसी पड़ी कमला छड़े आमको देइथिला और निजे खाइथिला। आमको सुनाइथिला रॉबिन्सन क्रूसोर कहानी। से भली कहानी आमे केबे शुणी नथिलु। अतएव हटू मध्य निजर बाचालता संवरण करी सुबोध भाव में से कहानी शुणीथिला। तापरे लिली शुणाइथिला आहरी अनेक एकाधिक कहानी, दुस्साहसिक अभियान, आविष्कार और रहस्यर कहानी। सुलुसुलु पवन बहुला। आमे जानी नथिलु थरे थरे सुजोग उंडी समय केड़े क्षिप्र गति रे पळै जाए। जेतेबेले आमे पहाड़ शीर्ष को उठीगलु सेतेबेले सूर्यास्त पई विशेष विलंब न थाए, किंतु सूर्य मन है जमिति आतंकित दिशुले। चतुर्दिगरु मेघ गोटी आसुला। निजर क्रमस्तीमित द्युति नहीं अंधकार से सुदृढ़ आक्रमण को रोकने को अक्षम बोली से हुए तो सेपरी दिशुले। आमे गाँव बाहरिया बेले भी आकाशर अवश्य अल्प मेघ जमीला, किंतु ताहा उपरे दृष्टि दे अभियानर उत्साह को आमे किपरि मंदीभूत करने को देइथांतु। चल फेरी जीवा मु कहिली। हाड़ू मध्य मो कथार समर्थन जलाइला, किंतु गर्जी उठी कहला, हटू भीरू कापुरुष। लिली ताहाले देखिबे कौन? कमला खिया तो सरीची, एबे फेरी जीवा, आस्तुल कहीं? आमे बुझिलु से गत संध्यार पराजयर प्रतिशोध नेउची। लिली अप्रस्तुत अवस्था पड़ला। से आम प्रस्तावर यौतिकता बुझुला निश्चय, किंतु हटू ता द्वाही दे आम प्रस्तावर विरोध करुथुवारु तथा ता निजर कौतूहल मध्य अचरितार्थ रहिथिबा दृष्टिरु से एक सालिस प्रस्ताव देला। ठीक अछि फेरी जीवा जे, किंतु अल्प किछि दूर बण भितर को जाई।
ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ କରିଥିବୁ। ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ପବନ। ଗଛମାନେ ସହସ୍ର ସ୍ୱର ତୋଳି ଆମକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ତମେମାନେ ଡରୁଛ କି? ଇଏ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ, କହିଲା ହଟୁ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ପବନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ତାର ଥିଲା ଅସାଧାରଣ ଆବଦାର। ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି କେତେଥର ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଉତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଦୂରର କ୍ଷେତ ଓ ଗ୍ରାମ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୁଚିଯିବା ମାତ୍ରକେ ମନେ ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭରସା ଯେମିତି ଖସିଗଲା। ପବନ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଠେଲୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ସାରା ପୃଥିବୀଠୁ ଖସି ଆସି ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଲିଲିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସେଭଳି ଅସହାୟତା ଇତିପୂର୍ବେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୋ ଚଷମା ଖସିଗଲା। ଲିଲି ଗଛର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଅଦୂରରେ ଚଷମା ଅଣ୍ଡାଳି ହେବାର ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରି ନଥିଲି। ଏଥର ତଳକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ତୀଖ ରାସ୍ତାରେ, ହଟୁ ପଟିଗଲା। ଅଦୂରରେ ତୀଖ ରାସ୍ତା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆରୋହଣ ଦୁଃସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅବତରଣ ସହଜ। ହଟୁ ସେ ରାସ୍ତା ସହ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲୁ। ଲିଲି, ତମ ଚଷମା ଥାଉ, ଚାଲ ପଳେଇବା, ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଚଷମା ବିନା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ଲିଲିର ଏତିକି ଚିତ୍କାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୋ ହାତ ଧର। ଲିଲି ହାତ ଧରିଲା। ଆମେ ହଟୁକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତୀଖ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଯାଇ ଆସିଲୁ। ତେଣିକି ଗୋଟିଏ ହାତ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ଅବତରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ହାତରେ ପଥପାର୍ଶ୍ୱର ବୁଦାମାନ ଧରି ଅବତରଣ କରିବା କଥା। ଆମ ପଛେ ପଛେ ସାବଧାନତାରେ ଆସ, ଆମେ କହିଲୁ। ଅବତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଳା ପୁଳା ଶୀତଳ ମେଘ ଯେପରି ଆମ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇ ଆମକୁ କାବୁ କରି ଆଣୁଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପରଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ପବନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବୁଦାମାନଙ୍କଠୁ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡାଇ ଆମେ ଓହ୍ଲାଉଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଭିତରେ ହାଡ଼ୁ ଥରେ ଅଣ୍ଡାଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ କରି ପଚାରିଲା, ଲିଲି କାହିଁ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ବି ଯେମିତି ଶୀତଳ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆହୁରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ। ଚକଚକ ଆଲୁଅରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଭୟାବହ କଳା ଭୂତମାନେ ଆମକୁ ତିନି ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ଖିଲ୍ ଖିଲ୍ ହସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଯେପରି ପର୍ବତ ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆମେ ଘର ମୁହାଁ ଛୁଟିଲୁ। 6 ଭାଗ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଁ ସେଜ ଉପରେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଆମେ ଗରମ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ବାରନ୍ଦାରେ ଦେଖାଦେଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ। ବର୍ଷାତି ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆସି ଜଗତବନ୍ଧୁ। ବର୍ଷା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଲିଲି କାହିଁ? ସେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ହଟୁ, ହାଡ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କୁ ବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ହାଡ଼ୁ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲୁ। ହଟୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଛଳଛଳ କଲା ଓ ନାକ ପୋଛିଲା। ଜଗତବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଜେରା କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମରୁ 10 ଜଣ ସରିକି ଲୋକ ଓ 6-7ଟି ଲଣ୍ଠନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ଧରି ପାହାଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଜଗି ରହିଲେ 2 ଜଣ ଯୁବକ। ଯଦି ଲିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମକୁ ଖବର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ମୁଁ, ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆବିଷ୍କାର ରୂପେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟବୟସ୍କଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଯାଉଥିଲୁ। ଆମର ଆଉ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲୁ ସେତକରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଶେଷ ହେଲା। ଜଗତବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ 3-4 ଥର ଲିଲିର ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶେଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତାପରର ନିରବତା ଥିଲା ବଡ଼ ଭୟାବହ। କେବଳ ଗଛଲତାରୁ ସଞ୍ଚିତ ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ ଏବଂ ଦୂରରେ ଗଧିଆ ଜାତୀୟ କୌଣସି ଜୀବ ବିକଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥାଏ। ତୀଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭିଏଁ ଅବତରଣ କଲେ। ଆମେ 3-4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଥର କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦା ଓ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥାଏ। ଅବତରଣ ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରୁ ଅତୀତରେ ହୁଏତ ଦିନେ ଅତଡ଼ାଟାଏ ଖସିଥିଲା। ତଳେ କ୍ଷେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହ୍ୱର। ଜଗତବନ୍ଧୁ ତଳକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଥର ଥର ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାହା ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଲୁଅରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଲିଲିର ଟିକି ମୁହଁ ନିସ୍ପନ୍ଦ। ଜଗତବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ତଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେତେକ ଧରି ଧରି ନେଇଗଲେ। ସେ ଯାଇ ନାତୁଣୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନର ବୋଧହୁଏ ଥିଲା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ବି ମୃଦୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୁଅ ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ବଣ ଭିତରୁ ଗଧିଆର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନିକଟତର ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗତବନ୍ଧୁ ଲିଲିକୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ପରଦିନ ସେହିଠାରେ ଲିଲିକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବା ପରେ ଜଗତବନ୍ଧୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଓ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଏକତା ଆମ ଗ୍ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ମନରେ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରେରଣା, ଏକ ବେପରୁଆ ସଂସ୍କାର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଜୀବନଯାପନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜିର ବିଦାୟ ଥିଲା କେଡ଼େ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଆମେ ଭାବେ ଭିନ୍ନ। ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ଜଗତବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଦେଖିଥିଲୁ। ଉତ୍ତର କାଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କେତେଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସେ ସବୁଥର ପ୍ରାୟ କହିଛି, ଭଗବାନ ମଣିଷର ସେଭଳି ଏକାକିତ୍ୱ ଯେପରି ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ପରୀ କାହାଣୀ ବହିଟି କେତେବେଳୁ ପଢ଼ି ସେମିତି ମୋ କୋଳରେ
ଅଧା ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଲିଲି କଥା ଭାବି ଚାଲିଥିଲି। ପୁଣି ପଢ଼ିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲି। ଅରଣ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲା ଏକ ଆହତ ଦାନବ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ସେ ଦାନବକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦାନବଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଲୋକେ ନିଆଁ ହୁଳା ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ସେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଦାରୁଣ କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରେ। ସାରାଦିନ ଏ ଉତ୍ସବରେ ମତ୍ତ ରହି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେହି ସମାବେଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପୂର୍ବ କଥିତ କନ୍ୟାଟି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଥିଲା ବିଚରା ଦାନବ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର। ତାପରେ ସଭିଏଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ସେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆହତ ଦାନବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି। କନ୍ୟାଟିର ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ସେ ପାଇଥିଲା ନବଜୀବନ। ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର କୁମାରରେ। ଦୁହେଁ ତାପରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ ଦିଗନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିକାହାଣୀଟିର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ମର୍ମ। ଅଥଚ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଯେ ଲିଲି ହିଁ ସେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅନେକ ସମୟ ଅସ୍ଥିର ପଦଚାରଣରେ କଟାଇ ଶେଷ ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସହରର ପ୍ରଶସ୍ତ ରାଜପଥରେ। ସୁପ୍ରଭାତ ପ୍ରକାଶନୀର କୋଠା ଆଗରେ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଧଳା ଛାଞ୍ଚାଣଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ମୋ ବୟସର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଲେଖାଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ବହିଟିର ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି। କିଏ ସେ ଲେଖକ? ଧମକ ଦେଲା ଭଳି ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାନେଜର। ନାମ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଜାପତି। ଛଦ୍ମନାମ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ କହିଲି। ବୁଝୁଛନ୍ତିଟି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଛଦ୍ମନାମ ନେଲେ କାହିଁକି? ମ୍ୟାନେଜର ଜେରା କଲେ। ଓ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସଫେଇ ଦେଲି। ନଥିଲେଟି? ହଁ। ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଗଲେ। କାରରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ ତରୁଣୀ ଆଗେଇ ଆସି ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ? ଲେକ୍ ଆଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ କି? ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଅଥଚ ଏତିକି ବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସେ କହିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ଓ ବୁଝିଲି ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରିଣୀ। ତରୁଣୀ ବେଶ୍ ଆଧୁନିକା। ପଛରେ ନ ବସି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଲେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଲୋକ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ପାଠକ ପାଇଲେ କେଉଁ ଲେଖକ ଖୁସି ନ ହେବ? ତରୁଣୀ କହିଲେ। ଲେକ୍ର ଅଦୂରରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଛୋଟ ଘର। ତରୁଣୀ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଘରଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନା ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଅଛୁ ହାଡ଼ୁ? ନବୀନ? ପ୍ରଜାପତି ଆଚମ୍ବିତ ଭାବରେ ପୁରା ମିନିଟିଏ ଚାହିଁ ରହି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। କାହିଁ କେଜାଣି ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏ ବହିର ଲେଖକଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ନେଇ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶରୁ ଛିଟିକି ଆସି ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ଗ୍ରାମ ସହ ସମ୍ପର୍କର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ସୁଯୋଗ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା। ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ହଟୁ ଓ ହାଡ଼ୁଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ରଖିନଥିଲି। ଏବେ ବୁଝିଲି ହାଡ଼ୁ ବନିଥିଲା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। କିନ୍ତୁ ହଟୁ ଖବର ସେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦେଇପାରିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ହଟୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇ କିଛି କାଳ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଖଲାସ ହେବା ପରଠୁ ନିଖୋଜ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ଯାଇ ହାଡ଼ୁ ଓ ମୁଁ ଗଳ୍ପ କରିଥିଲୁ। ପରଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ହାଡ଼ୁଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଗ୍ରାମ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଚାଲ ନା ଥରେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଆମେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଗୋଧୂଳି ସମୟ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୁଟୀର। ତା ଆଗରେ ବେଶ୍ ଜନଗହଳି। ଶୁଣିଲୁ କିଛି କାଳ ହେଲା ସେଠାରେ ଆସି ରହିଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏକଦା ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଆରାଧନା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମର ବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ତାହା ଅକୃପଣ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ସେହି ଖୋଲ ଭିତରେ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ଲିଲି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଆମେ ଅଦୂରରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲି। ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତର ନିର୍ମଳ ପବନ ବହୁଦିନ ପରେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଛାତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲି। ଗାଡ଼ି ରଖ। ହାଡ଼ୁ କହିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗତି ମନ୍ଥର କରି ପଚାରିଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ନିରୀଖି ଦେଖିବା କଥା ତାହା କରିନାହୁଁ ପରା? ନବୀନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲି ହାଡ଼ୁ ଧର ତୋ ଅନୁମାନ ଠିକ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କେହି ସହଜରେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହଟୁ ସହ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ଓ ତା'ର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ କି? ବିଚରା ନେତା ନୁହେଁ ଶେଷକୁ ହୋଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଭାବି ଦେଖ। ହାଡ଼ୁ ନୀରବରେ ବସି ରହିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ରହିଯାଉଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧୂମାଭ। ହଟୁ ତା ନିଜସ୍ୱ ରୀତିରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ତୁ ତୋ ରୀତିରେ ଲିଲି ପ୍ରତି ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛୁ ପରିକାହାଣୀର କନ୍ୟା ରୂପେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ତୋ ଭଳି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁଥାନ୍ତି ହେଲେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହଜ ନୁହେଁ ଜାଣୁ।